बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला नबिय्य बादी क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक़ामुल आखिर अस्हाबी का नजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। निसाबु सर्फ सबक नंबर 46 लेसन नंबर 46 में हम जो है नाकिसे के बारे में जान रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। और सरफ़ सगीर सुलासी मुजर्रद नाकिस वावी असबाब सामिया यसमऊ रादिया यरदा, तो इसकी सरफ़ कबीर हो चुकी है, रादिया की तालील हो चुकी है, यरदा की तरकीब जो है तालील हो चुकी है। हमने कहा था कि आने वाली वीडियो में हम रादिन यानी इसमें फ़ाइल की तालील आपके सामने पेश करेंगे। आइए, रादिन फ़वा रादिन रादिया यरदा रिदवानन फ़वा रादिन रादिया फ़िल माजी सामिया यसमऊ, और यह नाकिस वावी, ठीक है। इसी से बोलते हैं ना रदियल्लाहु अन, तो वो नाकिस वावी होता है। यरदा फ़िल मुज़ारे है, रिदवान मस्दर है, फ़वा रादिन। आइए जानते हैं असल में रादिवुन था, क्योंकि यह नाकिस वावी रादिवुन था। फिर क्या हुआ जनाब जी, फिर इधर कायदा जारी हुआ कि मोतल के कानून नंबर 11 के मुताबिक वाव को या से बदला तो रादियुन बन गया। अब यहाँ पर दम्मा सकील होने की वजह से गिर गया, फिर इज्तिमाई सकीनैन अला गैर अद्दी की वजह से या गिरा दी तो रादिन बन गया। तो ये याद रख लें कि जो भी नाकिस का ये नाकिस का जो इसमें फ़ाइल होगा तो इसी वज़न पर आएगा, रादिन जाइन, ठीक है। आप देख लें रामिन वगैरह। ये एक तालील सीख ली तो आप समझ जाएं कि नाकिस का इसमें फ़ाइल इसी वज़न पर होगा, ठीक है, और यही तालील होगी वहाँ पर। इसी तरह रादियान सीगा तस्निया मुज़क्कर इसमें फ़ाइल असल में रादिवान था। मोतल के कानून नंबर 11 के मुताबिक वाव को या से बदला तो रादियानी बन गया। और रादूना सीगा जमा मुज़क्कर सालिम इसमें फ़ाइल असल में रादिवूना था। मोतल के कानून नंबर 11 के मुताबिक वाव को या से बदला तो रादियूना बन गया। फिर मोतल के कानून नंबर 10 की जुज़ नंबर 3 के मुताबिक या के मा कबल को साकिन करके या का दम्मा इससे दिया तो रादूना बन गया। फिर मोतल के कानून नंबर 3 के मुताबिक या को वाव से बदला तो रादूना बन गया। फिर इज्तिमाई सकीनैन यानी दो वाव साकिन जमा हो गए अला गैर अद्दी की वजह से, पहली वाव को गिरा दिया तो रादूना बन गया। रुदातुन सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर इसमें फ़ाइल असल में रदावतुन था फ़आलतुन के वज़न पर। फिर क्या हुआ जनाब, मोतल के कानून नंबर 7 के मुताबिक वाव को अलिफ से बदला तो रदातुन बन गया। फिर मोतल के कानून नंबर 26 के मुताबिक फ़ा कलमे को दम्मा दिया तो रुदातुन बन गया। ये बात याद रख लें कि जो हम इसमें फ़ाइल की अब तालील पेश कर रहे हैं, तो आगे जो नाकिस में जो भी इसमें फ़ाइल होगा उसमें यही तालील आप देख सकते हैं, ठीक है। बस वावी और याई का ख्याल रख कर। रुद्दाउन सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर इसमें फ़ाइल असल में रुद्दावुन था। मोतल के कानून नंबर 20 के मुताबिक वाव को या से तब्दील किया तो रुद्दायुन बन गया। फिर मोतल के कानून नंबर 18 के मुताबिक या को हमज़ा से बदला तो रुद्दाउन बन गया। रुद्दन सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर इसमें फ़ाइल असल में रुद्दावुन था। मोतल के कानून नंबर 20 के मुताबिक वाव को या किया तो रुद्दायुन बन गया। फिर मोतल के कानून नंबर 7 के मुताबिक या को अलिफ से तब्दील कर दिया। फिर इज्तिमाई साकिनैन अला गैर अद्दी की वजह से अलिफ गिरा दिया तो रुद्दन बन गया। रुदवुन रुदवाउ रुदवानुन सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर इसमें फ़ाइल तीनों सीगे अपनी असल पर हैं। रिदाउन सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर इसमें फ़ाइल असल में रिदावुन था। मोतल के कानून नंबर 20 के मुताबिक वाव को या से बदला तो रिदायुन बन गया। फिर मोतल के कानून नंबर 18 के मुताबिक या को हमज़ा से बदला तो रिदाउन बन गया। रुदीयुन और रिदीयुन सीगा दोनों पढ़ सकते हैं, रुदीयुन या रिदीयुन सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर इसमें फ़ाइल असल में रुदुवुन था। मोतल के कानून नंबर 15 के मुताबिक दोनों वाव को या किया, फिर या का या में इदगाम कर दिया तो रुदुयुन बन गया। रुदुयुन, ठीक है, रुदुयुन। अब
پھر یا کے ماں قبل دمہ کو کثرت سے بدلا تو ردی یون بن گیا۔ اس سیغے میں فا کلمے کو کثرت دے کر پڑھنا بھی جائز، ہردی یون۔ اور رویدن سیغہ واحد مذکر مصغر، اس میں فاعل اصل میں رویدی ون تھا، رویدی ون۔ معطل کے قانون نمبر 11 کے مطابق واو کو یا سے بدلا تو رویدی یون بن گیا۔ یا پر دمہ ثقیل تھا، اسے گرا دیا، پھر اجتماعی سکینین الغیریدی کی وجہ سے یا گرا دی تو رویدن بن گیا۔ رادیتن رادیتان رادیاتن سیغہ واحد مونس تثنیہ جمع مونس سالم، اس میں فاعل اصل میں رادیوتن رادیوتان رادیواتن تھے، پھر قاعدہ لگا معطل کے قانون نمبر 11 کے مطابق واو کو یا سے بدلا تو مذکورہ سیغہ بن گیا۔ روادن سیغہ جمع مونس مکسر، اس میں فاعل اصل میں روادیفو تھا، معطل کے قانون نمبر 11 کے مطابق واو کو یا کیا تو روادیو بن گیا۔ پھر معطل کے قانون نمبر 15 کے مطابق یا کو گرایا، غیر منصرف کا وزن ختم ہو جانے کی وجہ سے تنوین لوٹ آئی، روادن بن گیا۔ ردین یا ردن سیغہ جمع مونس مکسر، اس میں فاعل اصل میں ردون تھا، معطل کے قانون نمبر 20 کے مطابق واو کو یا کیا تو ردیون بن گیا۔ پھر معطل کے قانون نمبر 7 کے مطابق یا کو الف سے تبدیل کیا، پھر اجتماعی سکینین الغیریدی کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو ردن بن گیا۔ رویدیتن سیغہ واحد مونس مصغر، اس میں فاعل اصل میں رویدیوتن تھا، معطل کے قانون نمبر 11 کے مطابق واو سے کو یا سے بدلا تو رویدیتن بن گیا۔ آگے دیکھتے ہیں جناب، آگے ہے مردیون، فضا کا مردیون یعنی کہ اس میں مفعول بھی، مردیون اس میں مفعول، ٹھیک ہے۔ مردیون یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں مردوفن تھا۔ یہ تعلیل ہم پیش کر رہے ہیں تو ناقص کے جتنے بھی اس میں فاعل وغیرہ ہوں، اس میں مفعول ہو، اس میں یہ آپ کی تعلیل چل جائے گی۔ اصل میں مردوفن تھا، باب کی موافقت کرتے ہوئے واو کو یا سے تبدیل کیا تو مردویون بن گیا۔ پھر معطل کے قانون نمبر 14 کے مطابق واو کو یا کیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو مردویون بن گیا۔ پھر ما کا بعد دمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو مردیون بن گیا۔ موافقت باب کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں تمام جگہ واو کو یا سے بدلا گیا، اس لیے اس سیغے میں بھی واو کو یا سے بدلا گیا۔ اس کو صرفیوں کی اصطلاح میں طرد الباب کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری اس ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔